Mayong gabi sa atong tanan, bisan man sa akong mga kaigsunan, sa mga nanay, tatay nga nagtrabaho para sa ilang pamilya. Hope nga safety mo sa inyong trabaho. Salamat sa inyong pagpursigi para sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. O pasalamat sad ko sa inyong pag-uban ug wala niyo biyahe yung responsibilidad as nanay ug tatay. So I believe nga kada usa nato natay mga problema nga ginadala, ginahambin sa atong kasing-kasing. So naigulayat na nakatubang kanato. I hope nga usa ta na David na mo makikontra sa mga problema nga atong magyan sa atong kinabuhi. So nakoy share about sa atong mga problema. Ingon ang Bible may son nga come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So ingon ang Ginoo, kung kita nabugatan, kung kita naghago sa atong mga problema, is duol lang ta sa Ginoo, ug ang Ginoo mo muhatag sa ato og papahulay. So sa atong mga ginikanan mo yun ni usa nga naghago o naay mga problema nga dagko sa man tong mga ginikanan OFW na gimingaw na sa ilang mga tag-anak, mga ginikanan nga tuwa sa lagyo nga talag sa lang makauli. Naaya po yung mga problema na I hope nga sa ilang problema na maagian ako ingon kaninyo nga ampo lang o ayaw mo pagpadala sa mga problema. Padayon lang duol sa Ginoo o dili tangay magpadala sa problema na ug unsa man nakadagko nga problema, ampo lang ta sa Ginoo. Ang Ginoo mga igsoon is padayon na nag-comfort sa tua sa diha nga kita moduol sa Ginoo. So I hope mga igsoon nga bisag unsa man ka bugat, bisag unsa man ka dako sa atong problema, ato lang isuod sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing nga naay Ginoo nga mo comfort kanato, naay Ginoo nga andam muuban kanato mga igsoon. So dili ta angay mawad-an og pag-asa. So I hope mga igsoon nga na-bless mo sa usa ka verse na akong gihatag sa inyo ha. O I hope nga safety ta perminti sa adlaw-adlaw nga asa ta nga lugar o moto padayon lang ta nga magampo da sa Ginoo bisan man sa atong safety. I hope nga inyo kong masuportahan, like, share, and subscribe sa ako ang YouTube channel, Encouragement Mix Vlog. Salamat sa inyong tanan ug maayong gabi.